गोमांस चालाण होची निरीह गोवंश मान को कंसेई खाना जो बेआईन कंसेई खाना हत्या करके माने आणुचंती आणिकी विदेश को चालाण करुचंती। चोरा चालाण बेले 53 नंबर जातीय राजपथ रे फुटिला गुली दुर्बृत्त फेरार एवं बर्तमान जो रही गोमांस बोझे ट्रक गाड़ी को जबत कर बालीचंद्रपुर पुलिस तथा अच्छा आम सहित किसी बजरंग दल कर्मकर्ता जो मैंने ये बालीचंद्रपुर थाना आगे छिड़ा होती अन्य मैंने जी थे जो फायरिंग होता से मैंने बर्तमान मेडिकल को जाइए प्रतिक्रिया नवा किसी बजरंग दल कर्मी और अन्य मैंने अच्छा भाई कौन कहे जो गोमांस बोझे हुई दिन द्विप्रहर चोरा चालाण हो समय आपण मैंने जो अटकैया जाऊँच आपण को गुलीमाड़ हो फल्स फायरिंग हो भुजारी हणा जाते घटला प्रॉपर कौ जगार घटला ए विषय कौन कहे? प्रथम परिचय रखुची मो ना अनिल कुमार सेठी मो बजरंग दल प्रवर्तन विभाग संजोग ये बालीचंद्रपुर छक उपरे घटना घटी खबरटा से 12:30 गोटे खबर मिलता 2:30 समय आसी गाड़ी पहुँची ये 2:40 रु 2:50 भितर एक केस होती गाड़ी रे एस्कॉर्टिंग करके आणुले मांस गाड़ी बेआईन गोमांस चालाण होची निरीह गोवंश मान को कंसेई खाना जो बेआईन कंसेई खाना हत्या करके माने आणुचंती आणिकी विदेश को चालाण करुचंती आ मांस गुड़ाक यही जगार ही जाऊँगी जो खबर पाइले छुआ जाकि आमर बजरंग दल कार्यकर्ता रास्तार अटकेले तो आगरे 2टा बाइक गोटे स्कूटी तादरे 6 जन थे गोटे बोलर आदि किसी लोक थे एस्कॉर्टिंग करी आ से माने मारणास्त्र धरते फांका गोली फुटे 2 राउंड फल्स गोली मारी गोटे गोली पब्लिक कहया कथा रास्तार भी बाजी गोटे गोली पुलिस यार सठिक तदंत करू बजरंग दल यार प्रतिवाद रखुची जदि दिन द्विपहर बजरंग दल कार्यकर्ता को फांका गोली चालान कराऊँ बेआईन गोमांस चालान कराऊँ यार जदि बंद न करा जाए ये तो एमती चली 5000 ऊर्ध्व बेआईन गो चालान हो गोमांस चालान हो जदि ये सब रोका न जाए ताले आगामी दिन में बजरंग दल राजरास्ता को ओह्लैब आर कड़ा जवाब देव। निश्चित भाव आप प्रतिक्रिया शुणुले जड़े भाई अच्छा सहित अच्छा बजरंग दल आउ जड़े कर्मकर्ता समाजसेवी शिवश्यामल अच्छे प्रतिक्रिया रखिए कौन कहे जो घटना देखुं केते जन थे जो घटना को केमती देखुं वास्तव क्षेत्र में जब देखा जाए निश्चित भाव में गोटे बहुत निंदनीय घटना दैनंदिन जीवन में दैनंदिन दिन गो चालान हो गोरु गो मांस चालान हो बाहर राज्य जिला प्रशासन नीरव रोचे मुझे धन्यवाद देवी बजरंग दल प्रत्येक कर्मकर्ता मानक से निज जीवन को बाजी लगे आज से गोमांस को आज जबत कर बालीचंद्रपुर थाना को हस्तांतर करते अनेक प्लाटून पुलिस आज नियोजित हेलेनी एवं आज जो बंधुक देखाई जो आज आम भाई मान को गुली करने पछाई नथिले आज भाई मान जीवन को से बाजी लगे आज जो गोमांस आज जबत करते निश्चित भाव में मुझे प्रशासन को अनुरोध करूँ प्रशासन दृष्टि से आकर्षण दिंतु किछि दिन पूर्व चंडीखाल हिंदू संगठन तरफ गोटे विक्षोभ आरंभ होता जिला प्रशासन और राज्य सरकार चुप रही कि आज पुनरावृत्ति घटी बालीचंद्रपुर अंचल जहाँकि बंधुक देखा माने मरात्मक आक्रमण करके मोर भाई मान जो भाई थे प्रकाश चंद्र बल और भारत सामल फायरिंग करा जीवन चली जाता तेरे आर क्षति किए देता आमर गो माता को रास्तार बिकुंट दिन द्विपर बिकुंट एपाई निश्चित भाव में सरकार को नवेदन करूँ ए दृष्टि आकर्षण आने जय श्री राम। निश्चित भाव आप शुणुते बजरंग दल जो प्रतिक्रिया रखुते जी से समय घटना जो समय घटला गोरु गाड़ी अटकाउले ये समय जो बजरंग दल कर्मी जी रही उपस्थित थे फायरिंग होता अल्पके वर्ती जाइए आम सहित अच्छा प्रकाश बल बाबू कौन कहे केतले खबर पाइले केमिति खबर पाइले कौन पूरा घटना देखुं विशेष तो आज आम खबर पाई आम बजरंग दल भाई मान सहयोग आम बालीचंद्रपुर एनएच किस समय अपेक्षा करूँ जो गाड़ी रे मांस बोझे आसूला सागर गोटे बोलर एस्कॉर्ट बाइक 2टी गोटे स्कूटी एस्कॉर्ट रे तो आम जो गाड़ी अटकाई चेष्टा करूँ आमको प्रथम बोलरटी चढ़े देवाई उद्यम करता असफल होबारु आमे किछि भाई मान एटा प्राय दिन 2:30 रु 2:40 मध्ये को गाडी रे गोटे व्हाइट बोलर गोटे 407 रे 407 रे से जो केते टीम थिले माने से टीम तो ये 13-14 जन टीम थिले बोलर ताकू एस्कॉर्ट करि नै गया आज्ञा केतरा बोलो गाडी थिला बोलर गोटे थिला तादरे फुल लोड बाइक स्कूटी मध्ये थिला केते जरा थिला गोटे स्कूटी 2टा बाइक
ପ୍ରାୟ ଆପଣ 6 ଆପଣ ଜଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ? ଆମେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଥିଲୁ। 10-15 ଜଣ। ଆପଣ ଏକାଥରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଅତର୍କିତ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇ ପଚାରିଥିଲେ ଆମ ପିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏତିକି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସଡନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଆସି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କୋଉଠି ଆପଣ ଅଟକେଇଲେ ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ହମ୍ସରେ ସ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ଆମେ କୋଉଠି? ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଖରେ। ହଁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନୂଆ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। এই ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୋଲର ବାଲାକୁ ଅଟକେଇଲେ, ସେ ଏମାନେ କ'ଣ ଆମେ 407 ଗୋଡ଼ ଗେଲି 400 ଗୋଟ କେଲେ ପଛରେ ଥିବା ବୋଲର ଆମକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ପଛରେ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲା? ପଛରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ସ୍କଡ଼ରେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଓହୋ। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଆଉ ସ୍କୁଟି ଗୁଡିକ ବାଇକ୍ ମାନେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କଲେ କିଏ? ବାଇକ୍ ଗଲା ବାଇକ୍ ବାଲା ଫାୟାରିଂ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଶୁଣିବାକୁ, ହଁ ସେ ତ ବହୁତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିଛି ପାଖରେ ନଥିଲା? ନାଇଁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଳ୍ପକରେ ଆଜି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସାରୁ ଆମେ ଭଜନଦଳ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାମାନେ ଏଇ ରାକେଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଏମିତି ଇଏ ହେବା, ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯାଜପୁର ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କି ରାଜ୍ୟକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲାଲ ହେଉଛି। ଆମେ ତ କହିବୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉ, ନହେଲେ ଭଜନ ଦଳ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋମାଂସଟି କେଉଁଠି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅପ୍ ଟୁ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଧରିପାରିଲେନି? ଆମେ ଧରିବା ଅସଫଳ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ସେ ବନ୍ଧୁକ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ମାରଧର କଲେ, ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ଏତେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଏତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିନି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ବଜରଙ୍ଗ କିଛି ବି କରିପାରେ, ନିଜ ଜୀବନ ବି ଆହୁତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଦାପି ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବୁ।